Mer, happy birthday. Kunta, damo pa nga grasyan, magkarawat mo ha. Damo pa nga tuing nga may birthday. Happy birthday, Mer. Damo, masalamat sa Tining. Thank you, Tining, sa The Island Nails, sa pa-cake. Thank you so much. I really appreciate it so much. I love you. Salamat. Salamat sa kutsinta, sa puto, kanunoy nagluto, kantata, ginatag. Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! So, ayun guys, it's my birthday and andito sila inay, vinesit kami. Hala, thank you Ate Ter, Ate Esther, nag-abala ka pa. Salamat sa pa-cake at sa handa. Surprise na to. Kaso lang, naikwento ni inay. So, hindi na siya surprise. Thank you Ate. Thank you Ate Ning. You're so sweet. Ano, kabonggahan cake, oh. The Island Nature Spring. Lalaban talaga ng picture dahil. Ito miss. Grabe. Thank you so much. Balik kayo. Thank you, ma'am. So, dahil birthday ko today, ayan, ititrip ko sila ng mga iced coffee. Dapat binagay itong latik. Mas mahal ang latik kung karamel. Diba? Kung may karamel, dapat may latik. Idugang ko kami. Kung ito noob, pag namin nyo, ay, nagsuman latik. For Christine. Oray daw, oro na mo. July. Thank you po. Rosaline. Madam Panot. Salamat ang ice crumble. For Nonoy. Salamat. For Kramer. Usap hiya. Salit sugad lang itong hiya. Ano siya bitchik kasi ka ng hapon. Guys, diri nga ni birthday. Suni ni guys. Bago nga suni. Thank you sa The Island Angels, yung mga bisita ko. Happy birthday to you! Happy birthday to you! G, kainan na. Oh, nakit guys. Tawanay ba? Bahaw kita na yun. Nakamait damo ka na. Ay, kini. Ito na. Grabe, ang laki. Ano yung phone mo? Il. Ano yun ni Il, di ba? Ini? Ano, karosay ito? Grabe, sarap niyan. Miss Paco is here! Hey, in the house and Madam Panot!